السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الدرس غادي نكملوا في لو موديل كونسيبتويال دو تريتمون. دونك من بعد ما شفنا اون ديفينيسيون ديال لو موديل كونسيبتويال دو تريتمون، فهمنا ليوتيليتي ديالو، شفنا لي ديفيرون نوسيون اللي غادي نخدموهم باش نديروا ليلابوراسيون ديال ان موديل كونسيبتويال دو تريتمون. دونك هضرنا على لي زيفينمون، هضرنا على لي سانكرونيزاسيون، لي اوبيراسيون، لي ريغل دي ميسيون اي لي ريزولتا. ان شاء الله في هذا الدرس غادي نكملوا في الام سي تي وغنشوفوا دي نوسيون très importante اللي خصنا نكونوا عارفينهم في ان موديل كونسيبتويال دو تريتمون. دونك كما قلنا سي لا دوزيام بارتي في لا بارتي ديال لو ام سي تي، c'est-à-dire لي كونسيبت دو باز ديال ان موديل كونسيبتويال دو تريتمون. دونك اول نوسيون غادي نبداو بها هي لا نوسيون ديال بروسيسوس. دونك ان بروسيسوس في ان ام سي تي c'est un ensemble structuré d'événements, opérations et résultats consécutifs. C'est-à-dire فاش يكون عندنا واحد l'ensemble ديال les opérations اللي sont reliées لبعضياتهم، c'est-à-dire automatiquement il exécute une opération خاص تكمل l'exécution، ça se met aussi un processus, c'est-à-dire c'est un ensemble des opérations qui sont en relation entre eux. Donc dans un même domaine on peut définir plusieurs processus, c'est-à-dire un domaine qui قبل في le modèle constitué de communication حنا تنديرو l'étude ديال l'analyse ou l'étude ou l'étude de l'existence ديال un système d'information, mais تنركزو على un domaine d'étude. Donc dans un domaine نقدروا يكون عندنا plusieurs processus ماشي اللي خصنا نديرو ليهم l'analyse avec l'utilisation ديال le modèle constitué de traitement. Mais normalement فاش يكونوا عندنا plusieurs processus ما تكونش بيناتهم une relation اللي نقدروا نقولوا complexe ولا forte. donc تكون une relation mais d'une manière زعما نقدروا نقولوا d'une manière simple ولا ماشي une relation forte. Donc par exemple عندنا le domaine assurance et automobile, on peut distinguer trois sous-domaines. Quel est le domaine ماشي les sous-domaines, c'est-à-dire فاش نقولوا un sous-domaine c'est un processus métier, un sous-processus métier. كاين عندنا la prospection, la gestion des contrats et la gestion des sinistres. Donc chaque sous-domaine نقدروا présenter un processus métier, c'est-à-dire un ensemble des événements et les opérations et les résultats, les notions اللي شفنا في الدرس اللي فات bien sûr. Donc d'abord ندوزو le passage ديال MCC من un MCC un modèle constitué de communication à MCT un modèle constitué de traitement. Donc كما قلنا le MCC c'est le premier modèle اللي تنديرو ليه l'élaboration la réalisation علاش باش نديرو l'étude de l'existant, c'est-à-dire باش نفهمو le domaine ديالنا, les acteurs et les flux d'information اللي كاينه entre les acteurs bien sûr, soit entre les acteurs internes ou là entre les acteurs externes et les acteurs internes ديال الدومين ديالنا. Donc automatiquement من بعد ما نديرو l'élaboration ديال MCC un modèle conceptuel de communication, c'est la transformation, c'est-à-dire نصاوبو un MCT. Donc كما قلنا MCT c'est dire le zoom, يعني c'est se concentrer هو على la partie traitement ديال les données. وحنا عندنا les données في un MCC في un modèle conceptuel de communication هما les flux d'information. Donc par exemple هنا تنشوفوا un exemple ديال un domaine qui s'appelle groupe scolaire في un ensemble ديال des flux d'information. Par exemple هنا عندنا une demande, هنا عندنا une demande de création ديال un dossier, هنا عندنا une validation etc. Après في le traitement هنا غير exemple يعني كيفاش غادي ندوزو من un MCC à un MCT. Donc هنا كما تنشوفوا premièrement هنا عندنا un événement validation de la direction aux demandes d'inscription. Donc تنشوفوا بان les événements déclencheurs ديال l'opération ديالنا حنا هنايا هما des flux d'information. عندنا اول حاجه واحد la demande d'inscription اللي هي un flux d'information اللي جات عندنا من un acteur externe, ولات عندنا هنا un événement déclencheur une opération interne. Donc هنا تنقولوا هاد l'événement c'est un événement externe. Après عندنا validation de la direction. La validation de la direction كما تنشوفوا تجي من هنايا من عند un acteur interne. Donc هنا flux d'information اللي كاين هنا ما بين la direction responsable ولا عندنا un événement déclencheur de l'opération ديالنا. من بعد عندنا la création d'un dossier d'inscription اللي يقدروا يكونوا فيه بزاف ديال لي زاكسيون اللي ما درناش لهم لا بريزونطاسيون هنايا. تنشوفوا بان هنايا كاين عندنا comme un flux d'information لحقاش هنا c'est pas la création des demandes d'inscription mais la demande de création, c'est un responsable qui demande une assistance انها دير la création. Donc l'assistance هي اللي تدير هاد l'opération. Donc كما نشوفوا في هاد l'opération عندنا deux règles d'émission, soit valide soit non valide. Donc هاد l'opération اللي غادير ليها l'exécution, c'est-à-dire traitement ديال l'information اللي عندنا في le domaine ديالنا, soit غادي تعطينا comme résultat اننا on va informer le parent, c'est-à-dire بان l'inscription là c'est bon, c'est-à-dire هنايا. Donc غادي نقدروا نزيدوها
un flux d'information normalement un responsable doit informer un parent بأن l'inscription est valide soit عندنا une règle d'émission ou une règle d'émission non valide c'est-à-dire l'envoi d'un refus les ce sont des flux d'information هكذا نشوفوا بأن l'ensemble ديال les flux d'information اللي يكونوا عندنا في un MCC يوليو des événements ou des résultats le MCT c'est-à-dire le modèle constitué de traitement mais حنا نديروا le zoom le plus sur le traitement اللي غيدير un acteur في un MCC c'est-à-dire un modèle constitué de communication c'est-à-dire le domaine ديالنا اللي نديروا ليه l'étude donc c'est-à-dire le passage من un MCC à MCT c'est le fait ديال اننا نشدوا هذوك les flux d'information ونوجدوا بهم des événements et des résultats ونصاوبوا l'opération اللي تتوقع ولا traitement ديال l'information اللي تيوقع من عند un acteur interne donc toujours les opérations هذه اللي قلنا toujours une opération تكون une opération qui s'exécute في l'interne ولا à l'intérieur ديال le domaine ولا l'organisation d'études ديالنا donc c'est un acteur interne ولا une organisation ولا une partie interne اللي تدير هذا الtraitement دونك نهضروا على دي زيغور دو موديليزاسيون اللي تيوقعوا عندنا في لو MCT واللي الاغلبيه ديال الناس يطيحوا فيهم اول حاجه لي ريغل دي ميسيون ils doivent être mutuellement exclusives deux règles de la même opération ne peuvent pas être vraies en même temps c'est-à-dire عندنا une opération عندنا des règles d'émission ما يمكنش لينا نلقاو deux règles في الميم اوبيراسيون غادي يكونوا vrai en même temps كما شفنا في ليكزامبل هنا ما يمكنش يكون ان دوسي فاليد وان دوسي نون فاليد سوا فاليد سوا نون فاليد دونك هذه هي ليدي اللي بغينا نقولوا هنا كوفرير توت لي كا بوسيبل بيان سور دابا لي ريغل ديميسيون هنايا خصهم يكونوا تيطبقوا على كاع لي كا بوسيبل ما يمكنش نلقاو ان كا اللي باش نبريزونطيوهاش ب اون ريغل ديميسيون هنايا ne pas répéter les actions et les événements résultants c'est-à-dire par exemple حنا نتخيلوا هنا عندنا un processus métier c'est-à-dire هنا عندنا un résultat par exemple informer le parent là يكون le déclenchement ديال un autre processus métier ما خصناش نعاودوا هذا الريزولتا une autre fois c'est-à-dire نعاودوا نصاوبوا un événement ونقولوا راه هو الريزولتا سي un résultat possible يكون هو l'événement يعني منه غادي نبداو l'opération الثانيه ولا avec la synchronisation de l'opération الثانيه Donc le problème de synchronisation, il faut simplifier les synchronisations. هذه غادي نشوفها في la partie اللي غادي نهضروا عليها دابا إن شاء الله. Donc دابا ندوزو لواحد la partie importante, c'est la simplification ديال les synchronisations في un modèle constitué de traitement. Donc نبداو بأول exemple. Par exemple هنا عندنا le MCT عندنا فيه 3 événements A, B, C وعندنا règle la synchronisation اللي فيها هاد la condition A ou B et C ou B. Après عندنا l'opération عندنا comme résultat D. Donc هنا نشوفوا بان اول remarque ما عندناش les règles d'émission c'est-à-dire une opération تعطينا seulement un seul résultat donc automatiquement ما عندناش هنا règle d'émission donc automatiquement فاش توقع هاد l'opération تعطينا bien sûr هاد le résultat donc هنا نركزوا على la condition اللي كاينه في la synchronisation هنا عندنا A ou B et C ou B donc الا شفنا هاد لا كونديسيون مزيانه وحاولنا نفهموها غادي نشوفوا بان اوتوماتيكمون الا كانت بي فري لحقاش هنا عندنا هنا او دونك هاد ا اي بي هاد لا كونديسيون ما تبقى عندها حتى سينيفيكاسيون علاش لحقاش حنا ديجا غادي نتبازاو على بي ابري دونك هادشي علاش نقولوا بان ا او بي et C ou B هي une équivalence ديال A ou B c'est-à-dire les simplifications ديال les conditions etc. donc هنا automatiquement فاش درنا la simplification ديال هاد la condition اشنو لقينا بان seulement هاد synchronisation تتبازا غير على A ou B donc automatiquement تنقولوا بان la simplification a mis en évidence que C n'était pas nécessaire donc automatiquement غادي نحيدو C donc غادي نقصوا un événement اللي كان عندنا في le MCT ديالنا وغيولي عندنا simplifié على شكل نشوفوا le deuxième cas c'est le cas ديال un ensemble des opérations par exemple هنا عندنا واحد MCT اللي فيه 3 opérations اللي comme résultat يعطيونا مي تنشوفوا بان كاينين des résultats ce sont des événements en même temps intermédiaires ما بين l'exécution de l'opération 1 ou le résultat donc automatiquement j'engole de A à E les opérations s'enchaînent de manière systémique donc par exemple هنا A فاش غادي ديرنا déclenchement de l'opération 1 غادي نجي ما عنديش واحد الريغل ديميسيون اوتوماتيكمون غادي نيكزيكوتي بي اوتوماتيكمون غادي نيكزيكوتي اوبيراسيون 2 اوتوماتيكمون غادي نيكزيكوتي اوبيراسيون 3 اوتوماتيكمون تولي عندي دونك هاد لي زانفورماسيون اللي درت هنايا في
اللي درت هنايا في نقولوا في هاد لو ام سي تي سون دي انفورماسيون اللي ما عندهم حتى يوتيليتي. دونك نقدروا نديروا لهم لا سامبليفيكاسيون على شكل. دونك نقولوا عندنا واحد ليفينمون ا ابري تبقى اون اوبيراسيون اللي فيها كوم اكسيون هذوك لونسومبل لي زوبيراسيون اللي كانوا عندنا او كوم ريزولتا غنلقاو بيان سور لو ريزولتا او. دونك هادشي اللي كان عندنا بالنسبه لهاد الدرس. ليكزيرسيس غادي نشوفو ان شاء الله في الدرس الجاي. هضرنا على لا نوسيون ديال البروسيسوس. دونك قلنا بروسيسوس هو واحد لونسومبل ديال لي زوبيراسيون نقدروا نقولوا سي تا ام سي تي ديفلوبي. هضرنا على الباساج من لو ام سي سي ام سي تي. هضرنا على لي زيرور دو موديليزاسيون وشفنا كيلكو اكزومبل ديال سامبليفيكاسيون ديال لي ام سي تي bien sûr en termes de synchronisation et en termes d'opération. Donc Inch'Allah في الدرس الجاي غادي نشوفوا un exercice d'application. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.